سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين آمين وبعد. السلام عليكم يا إخوتي في الدين. mbade aslamewu an sindilen ko ni Allah ta'ala to ko barka mai ani an solilen ko alaka kiraka ni o Muhammadu sallallahu ta'ala alaihi wa sallam mbade ambi aw foni aslameya foli ni odeye assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Nambora isa ninde ye insha Allah anga jofenduru na ye jofenduru na mini anye ale de kerengere seli kan seli anga seli jofenduru na de ye ni anye laidu di awma anga seli jofennani na labana ka fo insha Allah seli fardaw dile ko imma ani seli suna gwelen minu na wajibiyara seli baka ni o suna gwelen ye isoro seli kononana ni atseka nye fika odla ni tenduru ko fulaye ni oye seli suna gwelen ye anya fuye ko oye tanye anya o tanjatiye o kabla no bada ka nga ke kechiko minu na anya o benye fuye anga jose ntemenu na jango anani nanna o nani na konona na kom anyi nyingali kalaka nyingali jabi fiye ka fo yala uko ni asorola ibi seli almani kofe yala awajibi yalendo sabu alakira ko sallallahu alaihi wasallam ko almani blala moho nyefede yala ni minu bi seli akofe na yo munke ukoke o ko yala abe ola ni bi seli almami kofe almami min bi abolo mine ki bolo mine walma almami min bi abolo jingi iki bolo jingi ko yala obo lawa anye o jabi di anganani nangono ango o te ola sabu almami blala almami kofe mogo nyefe yali kofe mogo ka almami la digede naye muke ukoke nga afora de ukala dige fena fere munyi seli dodi o koma nya fiye anga seli jofe nani nana ka foko bolo mineni ani bolo jinini o ti seli yara doye janko aka wajibiya almami kofe mogoma aka alimami ladige na ya bolo mina walma aya bolo jini otimanani dallu jumeundi ma ola anko ima comme seli etate netate almami tate morke tate karamoke tate seli ala de tay ala mi fo sella o de be sella otumana Allah ta'ala ayeminu fo comme ñu jati seli fardala atan woro na atan nan na atan sabala amma bolo ye ola feminu fana ni o ye alakraka suna gwalaw nye ni o bi sella ni yo dotu e na tinya fiye fo ika sara ni kabla e walma bada e anye o suna ujati ama bolo minani yola ama bolo jingni yola otumana nkuima kom kaba asabatira hakili ula kabanka fo bolo mina biye bolo jingi biye otumana muna o yoro la nganga kuna fonya de nyogo maye mbadum ni alaka je yali aw minun lobi ala anine mumbala se do mina misegi ala matata fotaw ni ketaw lakale akasoro insha Allah anga ketaw kunye kende anga fotaw kunye kende hal na sorola okumandi alaka jonni sabu alaka jombi ba ukasebi dese ukangara ya biba mumbitoe alaka sebaya ameome o otumana sa amangan tuguni ananye tugu chenka amanganga kodo chena kwatseka fo abseka fo sabu famata flaye alado ode ya damne ode balaba otumana ka fo alaka dememma mbadun mu'minu ala nyini naw mina bolo mina ni bolo njingini mina dima insha Allah wilbalula wilbali minu ni ankara mo globala insha Allah
wilibali minnu ni alimami faamunenw tulo b'a la wilibali minnu ni diinɛ ɲɛdɔnnaw tulo b'a la ka fɔ ala ka dɛmɛ ma bolo jigini an kan ti o ma bolo minɛni an kan ti o ma an bɛ fɔlɔ ka jumɛn ta an bɛ fɔlɔ ka bolo minɛ ni bolo jigin u bɛ mun de la de an b'a fɔ ko bolo minɛ ni bolo jigin u bɛ seli de la bon o tuma na n'a sɔrɔla u bɛ seli de la an b'a fɔ olu yɛrɛw de ye seli ye wa ayi bolo minɛ tɛ seli ye bolo jigin tɛ seli ye tuma dɔ a bɛ kɛ seli de la o tuma na an bɛ a fɔ o tuma na ja seli ka bon u ye o n'a sɔrɔla seli ka bon u ye o tuma na ye an y'a faamu k'a fɔ u bɛ fɛn yɛrɛ min na o kɔni ka b'u ye sabu u donna o de la u yɛrɛw pilasi ma ye fɔ seli yelen sabu mɔgɔ taamatɔw bɔlɔ la i tɛna tigi wele ko mun na a m'a bolo minɛ ka taama i tɛna wele ko mun na a m'a bolo jigin ka taama o tuma na i bɛ se k'a jate mɔgɔ nɔfɛ tuma jumɛn ko a y'a bolo minɛ walima a y'a bolo jigin o ye n'a bɛ seli de ye o tuma na ja bolo dɔnna tuma min na de ni seli sera o tuma na bolo mana bonya a dɔnna fɛn min na o ka bon a ye o tuma na a minɛni n'a jiginni an y'a sɔrɔ seli yɛrɛ ka bon o bolo ye o tuma na an bɛ ɲininkali kɛ an b'a fɔ seli in ye mun de ye tari seli in yɛrɛ bɛ mun de la o jateminɛni an fɛ kun an y'a sɔrɔ seli in yɛrɛ bɛ silamɛya de la silamɛya seli fana bɛ o de la seli in ye silamɛya de ye wa a b'a la de seli bɛ silamɛya de la n'o tɛ seli tɛ silamɛya ye sabu seli dira silamɛw de ma a fɔra muminunw de ka seli kuranɛ kɔnɔ ala ko ne ala ye seli wajibiya muminunw de kan ka kɛtumaw k'a la o bɛ kuranɛ kɔnɔ o tuma na kaba an y'a dɔn ko seli tɛ silamɛya ye ko ja seli dira silamɛw de ma o tuma na an bɛ ɲininkali kɛ sa an b'a fɔ o tuma na fɛn min dira silamɛw ma fɛn min bɔ o kɔnɔ ale yɛrɛ tɛ silamɛya ye o kɔnɔ fɛn bɛ se ka na kɛ mun ye ko a bi a bɛɛ yɛrɛ dabɔ kun tiɲɛ n'a sera o ma dun an b'a fɔ a sera kafiriya ma o ye mun ye alakira ko sallallahu ta'ala alayhi wa sallam la tadkhulu aljannata hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabbu hadithun sharif rawahu muslim an abi hurairata mbadun ni muslimu ka riwaya doye ka bo abu hurairata ma hadisa kitabula minye arakumu mi page numéro biworo ani shekinye hadisa yere numéro tan kelenye abe kitabu mingono o kitabu page walma abe kitabu papier demina oye papier dembi woro ni shekinaye hadisa yere jate tan kelela ko ala kira ko sallallahu alaihi wasallam anduna silamɛya la kira muhammadu min ka kuma na an y'an ka misiriw jɔ kira min ka kuma na an hijira ni kira min ka kuma ye an ko ala bɛ kira min ka kuma na an ko lahara bɛ se kira min ka kuma na i bolo minɛ i bolo jigin an b'o fɔ kira min ka kuma na o kira ko aw tɛna don alijinɛ na abada silamɛw fo a ka kɛ mumini ye tant que aw ma kɛ mumini ye aw tɛ don alijinɛ na ko wa mɔgɔ den kelen tɛna ni alijinɛ in bɛna kun sago ko fɔ muminiw dama alakira ko ten ko bɔn ale kira y'a dɔn aw tɛna kɛ mumini fana ye abada a tɛ se ka kɛ mumini ye abada a tɛna k'a ye yɛrɛ fiyewu fɔ aw minnu ko a ye silamɛ ye fɔ a ka sɔrɔ aw bɛ ɲɔgɔn fɛ a ye ɲɔgɔn kanu ni kanu lakika ye se bɛ karisa ye n bɛ tugu a la o kanu tɛ ne jigi ye karisa ye n bɛ tugu a la o kanu tɛ n y'a kanu a ka nafa se ma o kanu tɛ n y'a kanu a ka don ni tɔɔrɔ cɛ o kanu tɛ bali n y'a kanu de ko an bɛɛ ɲɔgɔn sɔrɔ ala tɔgɔ kelen na ni o ye la ilaha illallah muhammadun rasulullah ko ma si tiɲɛ fɔ ala muhammadu ye ala ka ciden ye an bɛɛ ɲɔgɔn sɔrɔ o kuma kelen min na an kɛra baden ye o de la
angara sinji o de la ahina be nyogona o de la be otmana kira ko ni make mu'mini ye tido aljina na kira ko te ko wa outna ke mu'mini ye de o konde tike fo auka nyogon kanu ni kanu la kikaye ni o de ye au sella dama doka toroe doka bone fo aka nyon la je nyonga torowla fo aka nyon deme nyonga mashibawla au kana ke nyon juguye au kana nyon korofo au kana nyon hasidiya au kana nyon lakali ko juguke au kana bezo ngonyo ke nyogona au kana nyogo nyena madmani fo ka nyogo ngofe ko jugu fo akana soro au ka kanuye boyni aka patron ka kanuye na nyabala bi gringa ka barawke na bi baroka kofe aba fo mo ko ne ka patron beta o ngani patron yera ale bi bolika kumbe o nafiki ka kanuye kira ko tanke amanyon kanu chenka aljina haramu yara au ma sabo ala kira ko atina ke mu'mini no kanuite bo otuma badun na sorola anga dine tide makanyeni ni au dalembe o makanna otuma na au biteka dala dachugo jumeina tuni ko ala kira kan kuma in kofe ko biteka ke mu'mini kata do aljina na kasoro au tenyo konfe kasoro bereni murube au ni nyogonche kasoro au doba nyengunu tike dola kasoro au dobi dokorofo kasoro aka misri jokun ye kemi ngap mai o chen makande yeni aka maganta kun ye kira mi ngap mai o kira makande yeni kasoro au yeru ko islamia de chenye ko boli ko te chenye ko dole te chenye ko ndamanye kalonye ko balaye kalonye ko dlominye kalonye ko sunguru baye kalonye ko nimbe naga ko chende islamia ye be otmana mbadium bolisona u bena ka bolison dlomina u bena ka dlomi dongela u bena ka donke ibita bali don doba donga ta nyaka doba donga ta koka dobi glisse tegara bifoye dobi sago ki chun tegara bifoye u bebi woshi u bibo ubu tega tinyon tega jo cousin mon frère au revoir toi plus oye au ko minun te chenka olu yu take ka faranyona ni niso jani farifoni mais au minun ko au ni ala be nyogon fe au minun ko kabakolo tiki de au ka alay au minun ko lahara kotkuni arta nyinga ka ketawla au minun sherera ni muhammadu ka kiraye be munde la au maseka ben ka barake ako minun te chenye olu sera ka ben ka barake no kera kalontiki mi anake kalo sebe ko matiki ukoni na ufana kera chentiki mi au nake chen kalo sebe ko matiki ufana sabu kadaka mbadi ambe chenka au ka dine no islamia o de wele ke kana bemma au ka ala ni o de muhammadu mai o wele ke kana bemma ko wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu ko akanyo minani alaka juruba kele au kana fara otumana kara tugudi au ko minani shaytan ka jama'i olu bena otumana o dum maseka ben ambo kuna foni nyine ayeru fe okmana oye munyede otumana na au mabendu tumajmembe sellau ka bembalia ko fe kafiri finya uko minga na fo wallahi fuite islameu ka bembalia ko fe fo kafiriya na fo yoro ko sellau maben afu ma ko kafiriu aka haramu ya islameu te ni ko islameu do I kafiriyara ku sabu kadaka alakira ko sallallahu alaihi wasallam al muslim akhul muslimi لا يخونه ولا يكذبه ولا يخذله كل المسلم على المسلم حرام عرضه وماله ودمه التقوى ها هنا أشار النبي إلى صدره 3 مرات أخرجه مسلم والترمذي عن أبي هريرة بدو عليك رسول الله عليه وسلم أقول لامه o islame badenge de fakele bakile hinena hinen minga gele otman islame ani islame nyo alakra ko islame ta islame nyo c'est-à-dire islameti islame nyo janfa abada kira ko islameti islame nyo janfa
aka misiri tigi kira ko silamɛ ti a silamɛ ɲɔ janfa kira min ko aka taa hiji Maka o ko silamɛ t'a silamɛ ɲɔ janfa kɔlɔsi bɛ aw bolo ni kira min tɔgɔ ye o ko silamɛ ti a silamɛ ɲɔ janfa a ye bosi ninnu bila ko a bɛ kira min ka suna labato o kira ko silamɛ ti a silamɛ ɲɔ janfa a ye jalamugu ninnu meleke ko a bɛ silamɛya min dɛmɛ o silamɛya kira ko silamɛ ti a silamɛ ɲɔ janfa n badenw alimami i bɛ ka jama min seli a bɛ seli ni kira min ka kuma ye o ko silamɛ ti a silamɛ ɲɔ janfa karamɔgɔkɛ i bɛ ka balo ni ala min tɔgɔ ye ni o bonya de b'i kan o ala ka kira Muhammadu ko silamɛ ti a silamɛ ɲɔ janfa bon o tuma na ni aw ko a dalen bɛ kira min na n'o de y'a ka misiri jɔkun ye a ko a dalen bɛ kira min na n'o de y'a ka sunkalo sunkun ye a ko a dalen bɛ kira min na n'o de y'a ka hiji kun ye a ko a dalen bɛ kira min na ni o de ye a ka jalamuguw meleke kun n'a ka kɔlɔsiw ta kun n'a bosi bila kun ni a musow datugu kun ye a ye jɛnɛya to ye kira min ka kuma na a ye walinafolo to ye kira min ka kuma na a ye haramu kira min ka kuma na a ye halala kira min ka kuma na n badenw karamɔgɔw dɔnnibaw o kira ko selilaw o kira ko silamɛ ti a silamɛ ɲɔ janfa bon o tuma na n b'aw ɲininka o ala de ye aw dusukun seere ye o tuma na ni aw ka kira ko silamɛ ti a silamɛ ɲɔ janfa bon ni silamɛ y'a silamɛ ɲɔ janfa aw bɛ mun fɔ o la sisan sa o tuma na aw ka kira ye nkalon tigɛ wa mais o tuma na ni aw ka kira bɛ nkalon tigɛ mun na aw sɔnna ka tugu a ka sira la ou bien aw ka kira filila de mais n'a ka kira filila mais kira min bɛ fɔti kɛ diinɛ na mun na aw bɛ tugu o kira la a dun ko ala de b'a fɔ a ye bon ale k'an ka fili parce que mɔgɔ don mais ala min b'a fɔ a ye o man kan ka fili kɔni parce que o bɛ ko dogolen ni bangenen don bon o tuma na ni mɔgɔ min ma da ka kira ka kuma na o ye jɔnni ye kafiri bon o tuma na n'i dar'i ka kira ka kuma na fana o tuma na ni silamɛ y'a silamɛ ɲɔ janfa o kɔrɔ ye i silamɛya banna i tɛ silamɛ kɔni ye bilen kabini javan kɔni nana o tuma na i bɛ fila ta e bɔra silamɛya la walima i ka kira ye nkalon tigɛ o tuma na hali n'o kɛra i kafiriyara fana parce que i ko i ka kira ye nkalon tigɛ n'o bɔra da o da la o da kafiriyara o tuma na n badenw aw ko cogo di bilen kira ko silamɛ t'a silamɛ ɲɔ janfa janfa jumɛn de tɛmɛnen bɛ an bilama ta in kan anw selilaw kira ko wala yakzibuhu silamɛ ti nkalon tigɛ a silamɛ ɲɔ ye anw bɛ cogo di musalaha bɛɛ ko musalaha n'i taara o ye ko cɔ an bɛ cogo min na i bɛ musalaha de kɛ koyi n'i ye silamɛ yɛrɛ o kumakan ye k'i bɛ musalaha de kɛ o tuma na mɛ i t'a fɛ nka n'i y'a ye i bɛ musalaha k'a ɲɛ na n'a fɔra bɛn i yɛrɛ b'a fɔ hɔnzɔn na bɛn ma o ye musalaha ye a ɲɛ na bon ala kira dungo sallallahu alaihi wasallam a nana sahihu muslimu kɔnɔ sahihu muslimu n'i mago b'a la a bɛ page numéro min na a bɛ kitabu de la kitabu min tɔgɔ ye ko muhtaratul ahadisi wa ahkami nabawiya a numéro jumɛn a page numéro 80 safahatu numéro 80 n'i ye yen lajɛ i b'a sɔrɔ yen ala kira ko muslimu de nana n'a ye riwaya ye sahihu muslim ani tirmizi k'u y'a mɛn abu hurera u y'a a mafilɛ ka bɔ abu hurera ta ma ko abu hurera ta ko silamɛ balima de a t'a janfa abada ko kira ko ti k'o kɔ tɛmɛnen kɔ silamɛ ti nkalon tigɛ abada silamɛ ɲɔgɔn ye k'o kɔ tɛmɛnen kɔ wala yakhzuluhu silamɛ t'a silamɛ ɲɔgɔn malo abada a t'a malo o kɔrɔ de ye masalan a t'a lebu o ye kelen ye kɔ tuguni n'a y'a dɛsɛlen ye a t'a to yen a b'a dama o kɔrɔ ye i nana sɔrɔ i silamɛ ɲɔgɔn bi ala juguw bolo u bɛ ka kojugu dɔ k'a la ko i t'a malo abada i b'a dɛmɛ de i yɛrɛ ni bɛ to yen ka fara ni kan sabu n'i y'i kɔ dɔn k'a to yen lahara fo ala k'i jɛnɛ o kama a ye ala kira ka hadisa bɛɛ lajɛ silamɛ o silamɛ n'i y'i silamɛ ɲɔgɔn ye nkalon bolo a bɛ ka tɔɲɔ de i dun bɛ se k'a dɛmɛ n'i m'a dɛmɛ i bɔra silamɛya la anw ka kira ko ten i sara yɔrɔ o yɔrɔ a ka k'a la i bɛ jahanama kɔnɔ silamɛya kanu n'a badenya sira ye fo kira ko silamɛ tɛ se ka sunɔgɔ abada k'a sigi ɲɔgɔn kunna n k'a to yen
ini mɔgɔ min ye sigi ɲɔgɔn ye silamɛ sigi ɲɔgɔn ŋunanga sufɛ e k'o mɛn e ka tila ka se ka sunɔgɔ ka sɔrɔ i ma ŋunankun ɲɛɲini ko o tigi ma d'ale Mamadu ka kiraya la abada. Bon silamɛya kanu sera nin ma kira ko silamɛ t'a silamɛ ɲɔgɔn janfa i ti nkalon tigɛ a ye i t'a malo ka tila ka nana ye kɔ tuguni ko kullul muslimi alal muslimi haramun urduhu silamɛ kungo ye silamɛ wɛrɛ ma haramu ye a kungo kɔrɔ ye di a ka dukɔnɔ ko walima a jogo minnu n'a ti fɛ e k'o dɔn walima a yɛrɛ ka ko dogolen minnu n'a ti fɛ maa wɛrɛ k'o dɔn walima a musow ɲinini walima k'a denmusow ɲini walima a ka fanga dɔ tiɲɛni a kɛra a muso ɲinini ye a kɛra a ka nafolo détourneni ye a kɛra nkalon dali ye a la ko a bɛ nin kɛ ka sɔrɔ a t'a kɛ hali n'a b'a kɛ a bɛɛ b'a la o tuma na ko o bɛɛ ye haramu ye silamɛ ka i da don a silamɛ ɲɔgɔn ka vie personnelle la ko o ye haramu ye silamɛ t'o kɛ fiyewu o ko tɛmɛnen kɔ a ka nafolo i ma haramu ye n'i y'a namara k'a dun fo ala k'i ta tiɲɛ jahanama kɔnɔ parce que i bɔra silamɛya la maa o maa n'i y'i silamɛ ɲɔgɔn détourné i bɔra silamɛya la alakira ko man ghashana falaysa minna ni mɔgɔ o mɔgɔ ye anw silamɛw namara o t'an dɔ ye a ye kira ka hadisa wulibali bɛɛ lajɛ nin na nin hadisa in maa dama min nana n'a ye alakira ka sahabaw la a bɛ se cɛ tan ni kɔ ma mugan dɔɔnin k'a jɛ min bɛ ko k'olu ye alakira lamɛn alakira b'a fɔ ko silamɛ mana ko mɔgɔ o maa mana namara o t'an dɔ ye c'est à dire mɔgɔ o mɔgɔ mana silamɛ namara k'o tɛ silamɛw dɔ ye alakira ko ten nin fɔbaga alakira ka sahabaw la a bɛ dɔɔnin dɔrɔn de b'a jɛ cɛ mugan na u bɛɛ k'u y'a mɛn kira fɛ a b'a fɔ bon o tuma na ko a ka nafolo fana y'i ma haramu ye ko kɔtuguni a joli bɔnni y'i ma haramu ye k'a faga ou bien k'a jogin o bɛɛ y'i ma haramu ye kira ko nka ala ɲɛsiranɲɛ ko a b'i yan de a y'i bolo siɲɛ dusukun na siɲɛ 3 ko ala ɲɛsiranɲɛ b'i yen de o tuma na n badenw n'an y'an miiri ninnu na k'a ye ni silamɛw dɛsɛra ka bɛn dɔrɔn kafiriya de nana parce que kira ko silamɛ ye silamɛ baden de ye i t'a malo i t'a janfa i ti nkalon tigɛ a ye i t'i da don a lebu la ko i b'a lebu o ko tuma i na ni foyi ye fɛn min b'a malo n'i y'a dɛsɛlen i b'a dɛmɛ ni alakira ka kuma ye bon o tuma na taa yɔrɔ wɛrɛ bɛ yan selilaw la de wa ni alakira in ka kumaw tɛ de wa ne ko dalu wɛrɛ bɛ selibaw bolo ni alakira in tɛ de wa ne ko taa yɔrɔ wɛrɛ bɛ nin silamɛya in yɛrɛ la ni alakira ni kuranɛ in tɛ de wa ne ko bolominɛ yɔrɔ wɛrɛ bɛ silamɛw bolo ni kira ni kuranɛ tɛ de wa bon o tuma na ni aw bolominɛ yɔrɔ ye min ye a ka dalilu ye min ye n'o ko min tɛ min ye aw bɛ se k'o k'o ye wa wa k'a dɔn ni silamɛw ni selilaw ma bɛn n t'a fɔ silamɛw parce que silamɛw ti tiɲɛ ni selilaw ma bɛn o kafiriyara alakira ko ten sallallahu alaihi wa sallam o tuma na n badenw n'an y'o yɔrɔw jateminɛ n bɛ ka mun de di aw ma yala aw k'a faamu fɛn ni mana fɛnba tiɲɛ a kɛra halaki ye seli faridaw jateli ye bolominɛ t'a la bolojigin t'a la a sunagɔlɛw jateli ye bolominɛ t'a la bolojigin t'a la bon mun de la sa seli yɛrɛ tɛ silamɛya ye fo seli de bɛ silamɛya kɔnɔ bɛ mun de la mɔgɔ bi sɔn bolominɛ min bɛ seli kɔnɔ ani bolojigin min bɛ seli kɔnɔ aw ka sɔn seli yɛrɛ kɔnɔna fɛn a bɔlen a la a ti seli tiɲɛ a donnen a la a ti seli ɲɛ aw bɛ sɔn cogo di o ka kɛ ka seli tiɲɛ ka tila ka na silamɛya yɛrɛ min ni seli b'o kɔnɔ ka na o yɛrɛ tiɲɛ k'aw bɛɛ don jahanama na fɛn kama fɛn min bɛ yen a tɛ yen a bɛɛ ka kan ka dɔn o ye koba ye dɛ mun b'o kɛ bɛnbaliya ni bɛnbaliya nana selilaw cɛ kafiriya nana ni kafiriya nana a bɛ fɛn o fɛn kɛ ala mago t'a si la sabu ala ko a ye seli di silamɛw de ma o tuma na n'i bɔra silamɛya la i ka seli ye mun ye bilen su ye mun ye jaga ye mun ye hiji ye mun ye o tuma na n badenw bɛn min ni ala y'o gɛlɛya aw ma a kana ɲinɛ bɛn kɔ mɛ dala bɛn o tɛ tiɲɛ ye o bɛn bɛ dusukun de la alakira y'o de fɔ a ko ala ɲɛsiranɲɛ bɛ dusukun de la a ti dabara la o tuma na n'o y'a sɔrɔ an ka laadala kuma in ko musalaha o tuma na n'aw bɛ musalaha de kɛ ɲɔgɔn fɛ ka sɔrɔ a ti ɲɔgɔn fɛ o tuma na ala de bɛ aw dusukun dɔn n'a sɔrɔla fana aw bɛ ɲɔgɔn kanu ni ala n'a ka kira ka silamɛya kanu de ye o min wajibiyara silamɛw kan n'o de don ala de b'o dɔn ka tɛmɛ aw kan o tuma na mɛ n badenw ni min sara ka sɔrɔ i silamɛ ɲɔgɔn dɔ goyaɲɛ kɔni b'i dusukun na i dun m'a goyaɲɛ ta ala ka sira foyi kan fɔ bolo minɛni walima bolo jiginni i kafiriyara billahi tallahi i kafiriyara parce que anw ka diinɛ mana ni foyi ye kɔngɔɲɔgɔnya bɛɛ min na anw ka diinɛ silamɛya diinɛ
kira Muhammadu ka diinɛ min n'a nana ka bɔ Ala yɔrɔ n'Ala y'a ci n'a ye foyi t'o la fɔ bɛn ani bɛn mana wa seli tɛ silamɛya ye jango seli kɔnɔna fɛn ni o ye bolominɛ ni bolojigin ye o kuma na sa n badenw bolominɛ in u ko cogo di a kan alakira sallallahu alaihi wasallam minnu y'a yira k'a fɔ bolo ka kan ka minɛ u nana ni dalilu jumɛn de ye bolominɛ kan u ko n'i ye muslimu lajɛ sahihu muslim kitabu min tɔgɔ ye ko sahihu muslim a bɛ fɔ a ma ko mukhtasir sahihu muslim li hafiz al-manzari n'i y'o kɔnɔna lajɛ i b'a sɔrɔ o kɔnɔna na alakira sallallahu alaihi wasallam tuma min na minnu nana ni a ye a tasihihu a komi n y'a f'i ye cogo min na mukhtasir sahihu muslim li hafiz al-manzari dɔw ko al-manzari n'i y'o arakumu lajɛ arakumu min n'a bɛ fɔ o ma ko sabanan n'o o y'a troisième numéro ye n'i y'o o kitabu kɔnɔna lajɛ k'o page 79 ta sahihu muslim a page 70 ani page 9 n'i y'o ta i b'a sɔrɔ o la ko alakira sallallahu alaihi wasallam kuma kɛra a ka bolominɛ ka kuma cogo jumɛn na n y'a f'i ye n ye page min d'i ma sisan o numéro 79 n'i y'o ta i b'a hadisa lajɛ hadisa min ni o bɛ bɛn a hadisa 277 ma i b'o hadisa ta i bɛ mun sɔrɔ o kɔnɔ o hadisa b'a f'i ye ko an Wa'il ibn Hujr radiyallahu anhu annahu ra'a an-nabiyya sallallahu ta'ala alayhi wa sallam yarfa'u yadayhi hina dakhala fi as-salati kabbara thumma التهف بثوبه ثم وضع يده اليمنى على اليسرى فلما أراد أن يركع أخرج يديه من الثوب ثم رفعهما ثم كبر فركع فلما قال سمع الله لمن حمده رفع يديه فلما سجد بين كفيه رواه البخاري يعني المسلم في صحيحه مبدو بولو من حديثا من ببولولا إنا فو صحيح مسلم كنا صحيح مسلم كنا أكو Wa'il ibn Hujri oye kedo ye alaka ka sahaba badodo alaka jembi amma ako ale alaka ya kishin nema bi kirama tumamina kira dona sella ko abi selimina ko ako Allahu akbar foto ni oye takbiratul ihrami ko kira ya bolo korota ka oke o kitabu imba fiye ko aya bolo korota ko hiyala uznihi atlo damajirala wasafa hammamu hiyala uznihi hammamu ko kira bolo sera atlo hake de ma atlo hake abulo korota le ko ba ko Allahu akbar kwa ya abulo korota ka se atlo hake la mais o muslimu kele ngono fana ibaye iri waya warala iri waya min ko kira ya abulo korota kadda akamangungolo fulala ka soro ka ko Allahu akbar o ba hadisa numero keme fulani bi wolovla ani fulala o page numero bi wolovla ani numero seki otmana anga madan minga sa o de tulembe ola otmana sisa anya soro kitabu kele ngono so yi muslimuna ka fo dɔw ko kira y'a bolo kɔrɔta ka dan tulo hakɛ la dɔw ko kira y'a bolo dan a kamangungolo hakɛ la a kɛ tɔ ka Allahu akbar fɔ o tuma na mun bɛ yen sisan dɔ ta ye kalo ye wa ayi dɔ ta tɛ kalo ye dɛ dɔ y'a ye cogo min na o y'o de fɔ mais o kɔrɔ tɛ a ti dɔ wɛrɛ kɛ min t'o ye dɔ wɛrɛ y'a kɛtɔ ye ka min kɛ o fana y'o de fɔ o kɔrɔ tɛ dɔ ta ye kalo ye o tuma na n y'a f'i ye cogo min na alakira ka nin sahaba ba in n'o ye Wa'il ibn Hujr ye ako ale kira ye tuma min na ni a y'o Allahu akbar in kɛ ko a y'a bolo lakali b'a ko ako a y'a bolo se a tulo hakɛ la ka sɔrɔ k'a fɔ Allahu akbar tuma min na n'a y'o kɛ dun kira sallallahu alaihi wasallam
aya ka loki meleke ala ninga bolo do aka fini koro ka kini mbolo ta ko da anuma mbolo ka soro ka seli tuma mina na lala kalana aketo ka biri kwa ba pumere mine kwa ya bolo bo fini koro ka bolo koro ta tukuni ka sa tulo hakela ka fo Allahu akbar ka soro ka apumere mine otuma na mbadiw ko tuma mina abina tenturu kwa ya tenturu abolo tege fulani nyonche ni nye sahihu muslimu ka riwaya wailu bunu hijri de yafo abe sahihu muslimu yara page bi wolo fulani konontonde la a hadisa numéro kemefla ani bi wolo fula ani wolo fula ta fochiko minuna ka fo ninye alakira sallallahu alaihi wasallam aka sahaba bado de makanye sahaba min ko ale yaye alakira sallallahu alaihi wasallam aba kini mbolo da anuma mbolo kan selila aywa ni tiki ko ale alakira yeti mais jonde ko o ye kaloyi jonde ko o tetchini otmana mingo o ye galonye otiki ko kira ko chugodi ola ko kira ko amo kewa mogo mingo ko kira ma abolo kini mbolo danuma mbolo ka jonde ko chente o ni mogo mingo chente ko don do te fana ika mogo jalaki kasoro imaka dalunyi ni ngalike sabu ni mogo mingo ni te chenye kana kele kana jalaki sabu ka telia ka jalaki ke o te ko don doy tuma ba mana tuma ni ngali kala ka nga ni ngali ke tuma ba nan dalui malama ke jon ngo kira ma bolo mine e ko te wa e o fo kada munga e ay kira ka hadisa jumaina ko kira ko ale ma bolo mine e o kira ka hadisa jumaina otmana ni kira ka sahaba soro lay mingo kira ya bolo mine e te ko soso chugo jumaina e duma kira e minu ndungo ko ayafo riwaya nketiko dafaledo sikatala kata se kirama namaratala asanadu donendo aboyoro donedo achew donedo a arawina donedo hadisa era kamale unye hadisa done unye hadisa domba ufe be otumana hadisa wanawla muslimu yo bele doye nama folo ya soro ati de se flananya konima sabu Sheikh Bukhari ko fe ni muslimu make folo ye anake Sheikh Bukhari koni vlana ye wuli balula na ya di gebe na ka don ba la ki ka wala islamiya donna ko muslimu kay riwaya wuli bali an Sheikh Bukhari wuli bali chama be min to yere nga bele min ndona no ti dugo lenye hali an vendon balu yo ka wuli bali ya don mo ka fofe o Sheikh Bukhari ni muslimu yi bo muslimu dungana naye kaba ko kira sahaba do soro la kaba sahaba min ko ale yere nyeya ye ala kira sallallahu alaihi wasallam na bi seli ababolo mine o so yoro be min bile o so yoro be min otmana ni min wa ba so ambo nyini nga amba fo kira ko ale mo kewa eyo delu bo mini eyo kala mini kira sahaba jume nyo fuye okmana Bukhari ni muslimu yoro jume nya fuye ko kira ma bolo mine ambi nyini nga kula otmana me kira ya bolo mine okorote ko bolo mine farda yo kira ya bolo mine okorote ni mi bolo mine ka seli chena yo me kira ya bolo mine jenga nga keno ye sabu ofora wuli balu otmana nakadi mo minye iratni bolo mine ki ka kira ladege wa nimingo a nebi ndake neti ndamine dun o era na take wa minya fuye ko ale aye kira ba bolo mine aya fuye kwa ko kira ya kwa e ko ni mi ma bolo mine ko te seli baga yewa ayo faraka ay ko ale kira e aba bolo mine me ama fuye ko kira ko ale ma ko wa ni mi ma bolo mine o ka seli ma mine amo faraka ne amo faraka otmana mbade sika tala wallahi sika manga kala amma yere sika kakala ko dona fe an islam nyuman fe ko kira ya bolomne nga akana nyine chendo ni afara kira ya bolomne
kira y'a bolo minɛ o ye kojugu ye wa est-ce que a fɔra bolo minɛ bɛ seli tiɲɛ wa o tuma na n badenw n'a sɔrɔla o t'a tiɲɛ n'a fɔra o kɛra a la mun de bɛ se k'a to an ti da o la sabu o t'a tiɲɛ bɛɛ ye bon o tuma na an bɛ ɲininkali kɛ an b'a fɔ o tuma na kira y'a bolo minɛ an dar'a la an sɔnna a ma o tuma na n'a ka di min ye o tɛna bolo minɛ wa bon o tuma na ni bolo minɛna min ko sa bolo jiginama ko n'i m'i bolo minɛ i ka seli tiɲɛna a bɛ fɔ o bolo minɛna de ma ko kafiri sabu ka d'a kan o nana ni kalimatul kufuru ye bolo tɛ seli la n'a yera a la ko a b'a ɲɛ n'i ko fɛn b'a ɲɛ ko n'o t'a la ko a badal lezi a tɛ se ka kɛ seli ye k'a sɔrɔ ala dun mago bɛ hakɛ min na ala y'o jate o dɔnna o tuma na ala mago bɛ seli farida hakɛ min na ni mɔgɔ min y'o kɛ e bɛ se ka o tigi ka seli be ko kira y'a bolo minɛ k'o tigi ma a bolo minɛ wa o tuma na kira ka kuma de ka bɔ ala ta ye kun e bolo wa tiɲɛ don e min ko cɛ in k'a bolo minɛ ko sabu kira y'a bolo minɛ an b'i ɲininka o tuma na ni kira y'a bolo minɛ a m'a bolo jigin wa n'i ko ayi an b'a fɔ o tuma na bolo jigin yɛrɛ jɔn de la bolo jigin yɛrɛ jɔn kira y'a bolo minɛ a bɛ wajibiya silamɛ bɛɛ kan i ka sɔn o ma i ka da o la sabu da minnu y'a fɔ walahi wulibaliw don tiɲɛ sɛgɛsɛgɛlaw don diinɛ dilabaw don u ma don nata kama u ma don pilati ɲini kama olu ma don diinɛ na sangazo ɲini kama olu balola ni duloki kolonw ye u sara ni duloki kolonw ye ani sabarajuru tigɛlenw walahi n'olu ye min fɔ an ka diinɛ na an ka sɔn o ma u tɛna an da tɛ kelen ye pilati ɲininaw tɛ tɔgɔ ɲininaw tɛ karisa bɛɛ yan yɔrɔ in na o ka dɔn tɛ walahi olu kun ye ala ɲɛsiranɲɛbaw ye ala y'u dɛmɛ o kan u sara o kan u ɲigina diɲɛ na u ma kanu k'u daji yɛrɛ tu diɲɛ na sabu olu ma valeur ye diɲɛ na k'olu daji tu yɔrɔ don olu n'o tɛ kelen ye ha o tuma na n'olu ko kira y'a bolo minɛ walahi n'an sigar'o la an ma da an ka ala la an ma da an ka kira yɛrɛ mais u ma fɔ ko kira ko ni maa min m'a bolo minɛ k'o ka seli tiɲɛna u m'o fɔ ka fara a kan koyi u k'u y'a ye kira b'a bolo minɛ bon o tuma na an y'a ye kira b'a bolo minɛ ni maa min yɛrɛ y'i ta minɛ cogo di e bɛ se k'a fɔ dɔ ma ko f'o yɛrɛ k'a ta minɛ mais o tuma na a fɔra ko kira m'a bolo bila wa jɔn y'a fɔ ye ko kira m'a bolo bila n balimakɛ e bɛna dalilu jumɛn ɲini ala o ye nalomaw ka dalilu ɲini ta ye kana sɔn o ka fɔ i fɛ silamɛ ka bɔ o ma kodɔnna kana sɔn fiyewu minnu bɛ seli la u tɛ ala fɛ u tɛ alakira fɛ u tɛ silamɛya ɲɛnen fɛ u tɛ silamɛw bɛnnen fɛ f'u bɛ fɛ de ka silamɛya nuloma kari k'a so bi k'a tɔgɔ tunu k'a laafu k'a fanga ban parce que silamɛya fanga bɛ ban ni silamɛw ma se ka bɛn o tuma na o mɔgɔ minnu donna silamɛya la silamɛya tiɲɛni kama n'u yɛrɛ u balo cogo n'u tɔgɔ ɲinini kama n badenw a man kan dɔnbaw aw ka tulo ma jɔ ka kuma olu fɛ a man kan aw ka sɔn olu ka hakilila ka silamɛya fanga ban ni silamɛw ka bɛnbaliya ye ka sɔrɔ bɛnbaliya minnu don hali ko gɛlɛnw tɛ n'i ye naloma bagan wele k'u jira a la a bɛ sin k'a lajɛ mɔgɔw ma bɛn nin kan a bɛ sin k'a lajɛ minnu ma bɛn nin kan est ce que olu yɛrɛ bɛ se u ka duloki don cogo la u yɛrɛ ye fɛn min bɛ ye kɛnɛkanko ye aw ma se ka bɛn o kan aw bɛ se k'a tɔgɔ sɛbɛn cogo jumɛn de la o kekuya bɛ bɔ min aw bolo o tuma na n'a sɔrɔla janaloma b'a ɲɛ dɔn o tuma na hali bi ni fɛrɛnkɛ b'a ka min bolo an b'a dɔn o yɔrɔ la ko ja o bɛ fɛ ka diinɛ in tiɲɛ o bɛ fɛ ka silamɛw bali ka bɛn de n'o tɛ fɛrɛnkɛ ko tɛ ko kɛnɛkanko de don kira y'a bolo minɛ an dara la n y'o dalilu wulibaliw d'i ma sisan mais u to ka mun fɔ ko kira y'a bolo minɛ ko hadisaw nana n'o ye o yɛrɛ kitaabuw kɔnɔ ko mais ko a y'a bolo jigin ko yala o bɛ kitaabu jumɛn in kɔnɔ ɔ i y'a dɔn n badenw o ye yɛlɛko kuma yɛrɛ ye kodɔnna t'o fɔ hakilima t'o fɔ mun kosɔn n'a a tulo ka di a bɛ publicitew lamɛn arajow la tuma bɛɛ n'a ma fɔ ko mananikura dɔ bɔn bɛ izinitigi fɛ ko a n'a fɔ bɔrɛ kura dɔ dilan bɛ izinitigiw fɛ ko malo bɛ se ka mara a kɔnɔ n'o ma fɔ yɛrɛ a n'a fɔ dɔ n'an bɛ ni kolisafunɛ ye n'i y'i ko a la ka ban ko o ye kelen ye tubabubilen yɛrɛ ye walima publicité n'a f'u ye
ko karisa ka nin bitigi ni donna ye kaban a bɛta o tuma na publicité bi olu minnu publicité kɛ o ye fɛn dunanw de nalen ye o ye fɛnw de nalen ye fɛn minnu an ka jamana ma deli a la jamana denw ma deli a la a kura nana sisan yala an ka se k'a ye k'a dɔn o tuma na wele daba bi wele da n'a ye k'a jira an na sɔn a ma wele daba bi wele da n'a ye tari an n'a dɔn ko min don nka mais n balimakɛ n balimamuso hakilimaw ni hakili ka di tile kelen i ma deli ka publicité kɛ k'a mɛn i ka arajo kɔnɔna fɔlɔ ko sukaro ka di koyi n'a y'a k'a ka mɔni na ka ban a b'a ja de lege n balimakɛ an ma deli k'a mɛn ko kɔgɔ publicité bɛ ka kɛ an balimakɛ fɛ n'o ye balamusa ye ko n'i ye kɔgɔ kɔni kɛ sogo jeninen na k'o kɔni ko o ka di kojugu an ma kɔgɔ publicité mɛn an ma sukaro publicité mɛn ka sɔrɔ dun jamana mago bɛ nin fɛn fila in na ka tɛmɛ fɛn tɔ bɛɛ kan kule bɛ ka kɛ ni fɛn o fɛn publicité an mago bɛ kɔgɔ da ani sukaro la ka tɛmɛ nin bɛɛ kan mais munna sukaro publicité tɛ ka kɛ o tuma na o ye nkalon ye o de la o publicité tɛ kɛ wa kɔgɔ o ye nkalon ye o de la o publicité tɛ ka kɛ wa mais ɛrɛkizonaw tari kocogo jumɛn ani barikatigiw ani a tɔgɔ ye di u ka minfɛnw ko sikoreleraw wa mu sikoreleraw olu publicité kɔni bɛ ka kɛ mais o tuma na n badenw motobaw publicité bɛ ka kɛ mobiliw frigow congélateurs nin bɛɛ publicité bɛ ka kɛ mais sukaro kɔgɔ dama se o kɔni ma ni pour a ka se ka san kosɛbɛ publicité kun ye o de fɛn min ka ca n'i bɛ fɛ o kana san joona publicité kun de ye mais est ce que sukaro man ca fɛn bɛɛ ye yan wa est ce que kɔgɔ man ca fɛn bɛɛ ye yan wa mais pourquoi o publicité ma kɛ mais pourquoi u ma essence publicité kɛ ko pour que a ka mobiliw ka se ka taga fo a ka taa essence san de essence bi feere karisa ni karisa fɛ mais pourquoi o publicité ma kɛ o tuma na n'a fɔra ko bolominɛ yera ko alakira y'a bolo minɛ n'a fɔra k'o yera kitabuw la mais o kɔrɔ bɛ se ka kɛ ko a m'a bolo jigin wa mais n'a fɔra a y'a bolo jigin n'i bolo minɛna ko dɔw k'u ya alakira ye a b'a bolo minɛ mais o tuma na ko mɔgɔ dun m'a fɔ i y'a ye a b'a bolo jigin mais o tuma na mɔgɔ m'a fɔ i b'a ye a b'a bolo jigin est ce que o ka kan ka fɔ parce que o kɔrɔ de ye ko ɲansɔrɔ kira tun ti dɔwɛrɛ kɛ bolo jigin in kɔ mɔgɔ bɛ fɛn min kɛ ka caya ni i bi fɔ o ti fɔ parce que mɔgɔ mago t'o la hein par exemple i bi i fa ye e ya i fa ye don o don a b'a ka nɛgɛsoni kan ka taa ka baarakɛyɔrɔ la ka na mais don min na ni i balila k'i fa ye mobili kɔnɔ a yɛrɛ de bɛ k'a boli mobilitigi aw dun tɛ mobilitigi ye fɔ kabini ala k'a da a fa bɛ nɛgɛsoni in de kan don min na i y'a ye mobili kɔnɔ n'i nana so i bɛ fɔlɔ k'o de fɔ i bamuso ye walima i balimaw ye ko n ye bɔ ye mobili yɛrɛ de kɔnɔ koyi mais bɔ bɛ nɛgɛso kan i t'o fɔ parce que i ye bɔ dɔn n'o de ye o tuma na i ye bɔ dɔn ni nɛgɛsoboli ye alors mun y'i kabakoya ni o de la i nana o fɔ i ba ɲɛna n'i ka denbaya tɔ ɲɛna o de ye bɔ yeli ye mobili kɔnɔ bɔ bɛ ka mobili boli o de ye kabako ye parce que o ti bɔ ka laada ye o tuma na o la a b'o kabakoya ani ɲɔgɔn cɛ o tuma na a y'o fɔ ko ninnu bɛ mun nisɔndiyala u fɛ yen de kɛrɛfɛmɔgɔ dɔ b'a fɔ a ka mɔgɔ ye a k'u bɛ content de la ko u y'u fa ye mobili kɔnɔ bi o tuma na kɛrɛfɛmɔgɔ b'a fɔ ja u fa tun ti don mobili kɔnɔ o kɛrɛfɛmɔgɔ b'a dɔn o yɔrɔ bɛɛ ko ja u fa tun tɛ mobilitigi ye hali n'a m'a dɔn k'u fa ye nɛgɛsotigi ye en tout cas kɛrɛfɛmɔgɔ in kɔni b'a dɔn o yɔrɔ la ko ja ninnu fa tun tɛ mobilitigi yɛrɛ ye o i man'u kɔntantɔ ye bi k'u fa tun bɛ mobili kɔnɔ yɔrɔ ja mobili t'u fa fɛ ka kɔrɔ mais nɛgɛso de tun b'a fɛ fɔ n'o de fɔr'i ye sisan bon o tuma na ni a fɔra ko dɔw k'u ye alakira ye sallallahu alaihi wa sallam a b'a bolo minɛ bon o tuma na o de a bɛ sɔrɔ a kun bɛ min kɛ o t'o de ye o de la o tigi sɔnna k'o fɔ sinon n'a kun bɛ o dɔrɔn de kɛ mais pourquoi o b'o kɛ n'o y'a sɔrɔ alakira sallallahu alaihi wa sallam n'a sɔrɔla a kabini a ye seli daminɛ don min na ni bolo minɛna de don mais mun de la dɔ b'a kira ka sahaba dɔ b'a fɔ ko ale ye alakira ye a b'a bolo minɛ a kun ka est ce que o ka kan ka fɔ yɛrɛ ka sɔrɔ bɛɛ y'a dɔn ni o de ye fila t'a la
bon fila tɛ fɛn min na mais pourquoi o bɛ fɛn kelen dɔ ta dɔ ko ale y'a ye a b'o kɛ bɛɛ o tuma na a bɛ dɔ wɛrɛ kɛ ja min kun t'o ye o i ka b'o la i mana mɛn dɔgɔ ɲa ye a b'a bolo minɛ bɛɛ o tuma na ja ale kun y'a ye ka sɔrɔ a t'a bolo minɛ o tuma na n badenw nin bɛɛ kɔfɛ nin faamu dilen kɔ e ma n balimakɛ n balimamuso kodɔnnaw tiɲɛ ɲininaw silamɛya bɛn ɲininaw yɛrɛ ɲininaw ka bɔ ala ka masiba ɲɛ nin bɛɛ di kun ye e ma mun ye ni e sera ka nin bɛɛ faamu n bi sɔrɔ ka na a d'i ma ko bolominɛna yɛrɛ bɛɛ bolominɛna bɛɛ maa o maa selitɔ b'i bolo minɛ o bɛɛ a dɔnnibaa bɛɛ ka ta kira ka o sahaba ninnu na ka n'a bila an filɛ sigiyɔrɔ min na an ye fɛn o fɛn sɔrɔ o kumanaw la minnu kumana a dagali kan u bɛɛ y'a daga ka dan de ko sunna don bolominɛni k'i bolo minɛ ka seli maa o maa y'a daga dɔnnibaw ni ala ɲɛsiranɲɛw la ala ɲɛsiranɲɛla ŋanaw la minnu yigina diɲɛ na minnu mago ma ye diɲɛ na minnu jɔrɔla lahara ɲɛ olu fɛn o fɛn kumana bolominɛ kan u bɛɛ y'a daga ka dan ko sunna de don ko ni mɔgɔ min y'a kɛ i b'a baraji sɔrɔ ko sabu i ye kira ladege a kɛli la ayiwa mɛ munna anw bi ban o ma n'an ye silamɛ munna silamɛ dɔ bɛ sɔn k'a fɔ o kuma tɛ tiɲɛ ye n'i ye silamɛ munna a tɛ kɛ sunna ye kira kun y'a fɔ e ye ko a tɛ kɛ sunna ye wa e y'a ye kitabu jumɛn na ko a tɛ kɛ sunna ye alimami saba bɛɛ jɛnna n'a ye sunnaya la ni alimami maliki tɛ kuma dɔ yɛrɛ la u b'a f'u ye o fana y'a kofɔli kɛ a ka muwata maliki kɔnɔ hali n'a maa wale kɛ ayiwa o tuma na sa o b'a yira an na kabini ye ni bɛnkɛra ka kaba ko sunna de don a cɛ ɲɛ na o tuma na sunna ni min m'a kɛ ni min ma sunna kɛ o ka seli tiɲɛna wa ni min ma sunna kɛ o tigi ka seli tiɲɛna wa ayi o ka seli ma tiɲɛ sabu ka d'a kan sunna yɛrɛ minnu n'i m'o kɛ tenduruko fila b'o dilan hala a tɛ o sunnaw la o tuma na est ce que o diinɛ kitabu dɔ bɛ yen kitabu min bɛ kuma seli kan wa o seli kitabu dɔ dɔnnibaa ala ɲɛsiranɲɛbaa tɛmɛnen ninnu dɔ ka kuma na wa min y'a yira k'a fɔ ko n'i m'i bolo minɛ ko n'i ɲinɛna k'i bolo minɛ ko f'i ka sujudu kɛ wa ko f'i ka sajida qabliya kɛ walima i ka bada sujud i ka qabla sujudu kɛ walima i ka bada sujudu kɛ n'i ɲinɛna bolo minɛni kɔ est ce que o bɛ kitabu dɔ la ka kɔrɔ hali sunna kitabu la wa ayi o t'a la o tuma na sunna alimami dɔ tɛmɛnen kɔrɔ ninnu na minnu siranna ala ɲɛ ka siran u kaburu ɲɛ a bi o alimami belebele dɔ ka kuma na k'a fɔ bolominɛ n'i ɲinɛna kɔ sujudu de bɛ kɛ k'a dilan wa ayi o ma sɛbɛn bon o tuma na n'o ma sɛbɛn saw sunna n'a kɛra sunna ye sunna de don sunna min sunna gɔlɛntan min toli ni te ka kan ka turu o la n'o ye sajatani ye o tuma na a tɛ o yɛrɛ la bɛɛ o tuma na ni sunna don n'a t'o la bɛɛ o tuma na mun de la an ma kɛlɛ silamɛw farida la an ma kɛlɛ silamɛw sunna gɔlɛn na an ma kɛlɛ silamɛw dulɔ mini dabilali la an ma ɲɔgɔn kun ci silamɛw jɛnɛyasow cili la an ma mugu ta ɲɔgɔn kama silamɛw iriba feere dabilali la an ka suguw kɔnɔ silamɛw aw ma sɔn ka jele ni muru ta ɲɔgɔn kama danbe dilali ni jogo dilali ni yɛrɛ dɔn ni danbe ni hɔrɔnya dilali la aw ma se ka ban ɲɔgɔn na laadiriya kama aw ma se ka ban ɲɔgɔn na denbaya maracogo jugu kama aw ma se ka ban ɲɔgɔn na balocogo jugu kama aw ma se ka ban ɲɔgɔn na jogo yɛrɛ juguya kama fɔ aw ye jele ni muru ta ka alakira ka diinɛ sara ka bɛn dabila ka kanu dabila ka bɛnɲɔgɔnya ban ka alakira ka diinɛ kɛ fusa ye k'a kanubaw kafiriya k'u bɛɛ kɛ sɛtanɛ ka jama ye mun kama bolo k'a sɔrɔ aw y'a dɔn bilahi talahi bolo jiginna y'a dɔn hali n'i y'i bolo turu duguma ka taa dugumakolo 7 n'a jukɔrɔ ala mago t'a la bolominɛna yɛrɛ y'a dɔn hali n'i y'i bolo bɛɛ fara ɲɔgɔn kan k'a kuru k'a kunu ala mago t'a la
billahi aw y'o dɔn mais mun de la a bɛ tila ka ala juguw sago sɔrɔ cogo di ala ɲinw na mun dun na a bɛ tila ka a fanga dɔgɔya ka sɛtanɛ fanga bonya a fanga ye fɛn na fɛn min tɛ tiɲɛ ye a y'a jigin a y'a minɛ n badenw a tɛ sabali don bɛɛ bi kɔ